सो हे गाइस, तो मैं अभी कैसे एडिट करता हूँ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो गाइस देख सकते हो, पहले मैं क्रोम पे गया हूँ, उसके बाद गाना वाना डाउनलोड करके फिर मैं वापस गया हूँ। देखो सारा गाना डाउनलोड हो गया, मैं वापस गया उधर शादी मतलब जो बनाऊँगा नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, और यार वो क्या बोलते हैं, और जो भी हो थंबनेल वगैरह, ठीक है। उसको बनाने वाले पिक डाउनलोड करना पड़ता है, तो मैं सारा पिक डाउनलोड कर लेता हूँ पहले। देखो ये वाला पिक अच्छा लगा, मैंने डाउनलोड कर लिया, आ भी गया, ठीक है। उसके बाद चलूँगा इंशॉट में, आ गया इंशॉट में, तो फ़ोटो ले ली, इसको मैं पिन आउट कर लिया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी है कर ली। तो फिर मैं ठीक से बैठा रहूँ, देखो एडजस्ट कर लेना आप लोग थोड़ा। तो ठीक से बैठाने के बाद एडजस्ट करने, कलर वलर चेक कर रहा हूँ। तो चेक करने के बाद तो देखो फिर मैं जाऊँगा क्रोम पे, ठीक है। तो क्रोम पे आके उसका टाइटल लेना है, तो इसके वजह से टाइटल भी ले ली। टाइटल वगैरह ले के बाद फिर मैं उधर आया, फिर देखो इधर कॉपी पेस्ट कर दिया। इसका अभी टाइटल लिखूँगा, इधर कलर वगैरह जो भी है एडजस्ट कर लेना। तो मैंने कर ली, फिर इसको बंगाली में थोड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। लिखने के बाद देखो, उसके बाद देखो, तो हाँ मैं ठीक से भी लिख दिया। कलर वाला चेंज कर रहा हूँ अभी, या अच्छा हो गया। तो अभी कलर में कर लूँगा, उसको ऊपर सेट कर दूँगा। करने के बाद सारा सेट वेट कर रहा हूँ, देखो देखते रहो आप लोग। तो सारा सेट वेट कर लिया, तो कैसा लगा बोलना, ठीक है। पहले सारा सेट कर लेता हूँ, 2 मिनट। तो ये मेरा यूट्यूब में बोला है, तो कैसे एडिट कर, तो यूट्यूब से ही आया है, तो इसलिए मैंने दिखा दिया आप लोगों को। तो आप लोग भी कर लेना, और मेरा गाना अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। और क्या बोलते हैं, चैनल के ज़्यादा शेयर करो यार, कर दो। तो फिलहाल अभी मैं बंगाली में बोलने वाला हूँ, चलो। तो যারা যারা চ্যানেল দেখছো তারা তারা মানে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবে সব কিছু। তো এখন আমি এডিটটা করে নিই ভালো করে, তো থাম্বনেলটা এডিট, তো থাম্বনেল ভালো করে অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে। করার পরে আবার ইউটিউবে যাব, নামটা দেখে নেবো ভালো করে। তো দেখার পরে আবার এখানে চলে আসবো, যে তোমাদের যে লোগোটা বা নাম থাকবে ভালো করে অ্যাডজাস্ট করে নেবে। করে নিলে এবার আমরা যাবো ভিডিও। তো এটাকে প্রথম সেভ করে নেবো, ঠিক আছে। তো এটা সেভ করে নিই, তো সেভ হয়ে গেছে, সব উড়িয়ে দিলাম। তো চলো এখন আমরা ভিডিওতে, কিছু মনে করবে না এটা, কারণ পার্সোনালি কিছু জিনিস আছে ইস্যুর জন্য, তাই জন্য এটা। তো তোমাদের যারা যারা লোগো ফোগো স্যার অ্যাডজাস্ট আবার গানটা নিয়ে নিবে। তো গান বান নেওয়ার পরে তারপরে আবার মানে যার যেরকম ভালো লাগবে তো সেরকম করে নেবে। তো দেখতে পাচ্ছ, এরকম করে নেওয়ার পরে আমি অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছিলাম সব ঠিকঠাক করে, সব অ্যাডজাস্ট করে নিলাম। সব কিছু অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছি, দেখো সব কিছু অ্যাডজাস্ট করে নেওয়ার পরে ভালো করে সেটিং ফাইটিং গান ফান, যাতে না তোমাদের যে নাম যে বলবে, যেমন ধরো আমার AM মিউজিক যেরকম বলে সেরকম সব সেটিং ফাইটিং করে নেবে। তো আমার মানে সব কমপ্লিট হয়েই গেছে। তো যাতে না কপিরাইট আসে তার জন্য আলাদা একটা সং, সেই সংটাকেও আলাদা একটা সং, ঠিক আছে, যাতে না কপিরাইট এসে আলাদা সংটাও নিয়ে নেবে। তো সব নেওয়ার পরে একসঙ্গে সবকে এডিট করে তো দেখতে থাকো। তো এখন আমার A to Z ফাইনালি সব কমপ্লিট। এটা ফাইনাল সংটা, যাতে না তোমাদের কপিরাইট এসে। তোমাদের ফাইনাল সংটাও লিভা হয়ে গেল। তো এখন গান আমি আপলোডিং করব, তো সব রেডি, সব রেডি আমাদের ভিডিও। তো তোমরা এই ভিডিওটাও দেখতে হবে, যেটা গানটা দেখতে হবে। তো আপাতত এখনকার জন্য টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ অল। তো তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও তাড়াতাড়ি, বেশি করে।